In francese. Je sais pas quoi dire. Et donc je suis venue dans ce projet pour voir un peu ce que c'était le land art, pour essayer de comprendre ce mouvement artistique qui est souvent critiqué et critiquable peut-être aussi. Et donc ce que ça m'a apporté, c'est que on a beaucoup travaillé, on a fait des choses beaucoup plus concrètes de ce que je pensais. Et Herman nous a dirigés un peu dans tout ce qui est construction. Donc c'est vrai qu'après au niveau mouvement artistique, c'est encore quelque chose de flou, mais ça a été déjà un beau travail concret qu'on a fait sur ce site, au niveau des installations, on va dire fonctionnelles, donc le mur, tout ça, et puis artistique, puisque le voir travailler, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est joli. Non, pas trop. Sì, salata di pasta, così. Salata di pasta. Que penses-tu de l'échange? Traduzione, Gian parla italiano. Te capisci francese? Cosa pensi degli scambi europei? Buono. Bueno. Bueno. Je pense que cet échange franco-suisse-Italie a été une expérience très intéressante. Surtout parce que on travaille avec l'art. Qui pour moi est très important dans ma vie. Et parce que nous sommes suivis d'une artiste qui je considère un homme. Herman, oui, un genius pour moi. Donc c'est un plaisir et un honneur de travailler avec lui. Questo qua rappresenta l'arco. Abbiamo preso gli alberi da una parte, gli alberi dall'altra e li abbiamo intrecciati fra di loro, legati, e poi a questi abbiamo intrecciato altri rami vivi o morti, dipende dai punti di vista e da quanti sono ecologici. Qua invece abbiamo questa punta, bravissima, abbiamo questo sentiero che era già naturale dell'edera. Noi adesso abbiamo messo questi sassi e stiamo rappresentando con questi rami secchi dell'edera morta. Quindi abbiamo della morte e della vita. E quindi è una metafora un po' così. Have you seen a child smile? Have you seen a sane child cry? Qua si può venire. Questa è però solo documentazione storica. Moreno che lavora a campo fotografia. Spero che venga, che esca. Speriamo che esce. Sì, vai. En français alors? Sì, in français. Bon, alors je me suis ouvert la main. Merci. Mon projet. Et je vais faire un nid pour les oiseaux géants. Et et puis je vais mettre un œuf au milieu parce que ça fera comme un œuf de dragon, non d'oiseau. Et puis voilà, parce que c'est. Ben voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Je participe à l'échange européen qui se déroule en juillet 2004 à Domodossola, en Italie. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Que penses-tu des Italiens? Très gentils. Très gentils et ils prennent bien le temps de nous parler lentement en italien. English-speaking vernacular, Health, safe, Fu Manchu, Moriarty, vernacular. We are the office
nation affinity. God save the little shots, China cups and virginity. We are the skyscraper condemnation affiliates. God save the Tudor houses, antique tables and billions. Love in the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck, Vaudeville and variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society. God save the Brother Dan. Das heißt, wie begann alles? Ja. Aha, gut. Es begann eigentlich alles, dass ich aus der Schule geflogen bin, weil ich einen Lehrer eine geknallt habe. Allora, la prima cosa che successe è che l'hanno buttato fuori da scuola perché ha picchiato l'insegnante. Während dieser 13 Semester habe ich dann angefangen, als Happening-Künstler mit Publikum zu arbeiten, in Galerien, auf der Straße und so weiter. Ecco, durante i 13 semestri all'Accademia di Belle Arti ho cominciato a lavorare come artista che fa performance, happening, queste cose, quindi è uscito sulla strada, ho fatto degli interventi nello spazio pubblico. Und dann habe ich mich entschieden, das genügt auch nicht, weil man wird letztlich auch dort zum Clown. Ecco, poi si è accorto che in fondo questo non gli bastava, perché anche lì il problema è che alla fine della fiera si rischia di diventare un clown per la società. Sowohl diese Happenings zum Großteil mit den Anti-Vietnam-Demonstrationen all dem integriert waren. Anche se le sue performance erano, diciamo, integrate in un discorso anti-guerra del Vietnam. In der Zeit entwickelte sich in Hamburg die erste Heavy-Heroin-Szene. In quel periodo si è sviluppata ad Amburgo una scena di drogati d'eroina molto pesante. 1969. 68-69. Und dann habe ich mich entschlossen, als Künstler mit einigen anderen Freunden, die auch Künstler waren, Cineasten, Fotografer, so, Kollektive zu bilden und integrieren die Heroinabhängigen, um ihnen zu helfen, clean zu werden und kreativ zu werden. Ecco. Quindi si è incontrato con amici dell'Accademia o di fuori che facevano un po' il suo mestiere, però anche fotografi, cineasti, gente insomma creativa, attiva, che aveva voglia insieme a lui di dare una possibilità di integrazione a questi eroinomani. E quindi dargli una possibilità, un palco, una cornice per essere creativi. Sì. Diese Arbeit hat sich ausgeweitet zu einem Movement. Ne? Und dieses Movement hieß Release und war connected mit Release Amsterdam, Release London und es waren mehr als 1000 Menschen involviert. Ja.